Batak! Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nalubulong it may sa minutos sa Santi oras nga alas 6. Paper program in the country. Informative, straightforward, unbiased, and trusted for years. It remains the longest-running English newscast on Philippine television. The RPN Newswatch with RPN Newscast, Monday to Friday, here on RPN. Radio Ronda ang RPN Newswatch Morning Edition. Pagkadanunan dagit damdamag, iti kabukbutan tayo lugar dito kay Lukwan. National, international, sports kanda dumapay. Tas pasama ka mang tet informasyon kada kayo amir sa lapada. Radio Ronda ang RPN Newswatch Morning Edition. Sumangbay kada kayo live audio ken video streaming bagaan ti website ti DCRLbatak.tk. Radio Ronda ang RPN Newswatch Morning Edition. Naibag bigat yamin nga sa kapada gagawin nga sa aldaw iti Miyerkules sa 14 di mabilang di bulan ti Mayo tawen 2014. Kamsang bay ti Radio Ronda na RPN Newswatch Morning Edition. Dagiti papaulo dagiti damdamag kang ronan nagadagiti headlines manipo iti Manila Bulletin. Iti beteng ti damag lokal. Kinisa dagiti kameng sanggunan na palunsod ti syudad ti Batak ni City Agriculturist Mrs. Marilyn Gappi. Control dam site saan ket nga sanitary na landfill ti nauram nga landfill iti syudad Tinawag. Naigete investigaran ti biyang ti PNP ti ili ti paway ti panagtatakaw ti sinako nga mais. Kabayatan na may paganet get ti panagbalin nga museum ti makinsang nga building Tinawag Central Elementary School. Umabutin iti 15 million ti claims ti Tinawag City General Hospital nga di pa'y binayadan ti PhilHealth. Iti ti damag National Pork Scam umas asidegen iti palasyo. Damag iti bala si taaw East Ukraine insurgents na deklarar ti independensya magitkita ti Russia Union. Dagitoy kaya na sabsabali pa nga papol damdamag beta na intay ito'y danon ti pakabukan na kalpasan ti napatagapalagip manipod ti studio. Ading-ading, napangkan sa manin nagpa-develop ti picture kan adamanen cellphone mo ha. Oray kasamot prigat pa nagbiag, di madlaw, sexy. Talaga, gaputa atan digital printing ti Batak Photo Center. Ken di lang mabaling, di ading-adingen, tamaperdi ta formax. Just call me Sally, okay? Patinagan mo na digital printing ti Batak Photo Center na. Kaskala artistan, tabi paikat din kag text-ken kan. Ngamin, awan makartapitan iti digital printing apag pa-develop iti Batak Photo Center. Taagparang iti pudpudno a kolor ti ladawan, plus kendi kalidad iti resulta na. Nalakapay gapwan ng new equipment ti us-usarendan. Batak Photo Center.
Alisto na iti pa-develop yo ta digital printing nga rod. Agawat da pa iti reproduce, repair printing, MP3 application download, RAS ID picture, local can for abroad, picture editing, mabalin nyo nga urayan. Adaan da pa iti picture frame, aglako ka nag-repair da amin nakita ti cellphone can cellphone accessories. Masarakan iti Batak Photo Center, amyanan ti Ricarte Park, Kingsland Building, Batak, Ilocos Norte. Call up telephone number 792-3444. Oh, anat ba ko na mading? Itantad da digital printing ti Batak Photo Center. Hoy, isarding mo ti Mang Tetex kanyak, ta maibus ta load ko ya. Mahilig ka kami nagbasa iti newspapers na dumaduma klase ti magazines. Gagayen ken kakabsat, adatuyan ti Mary Rosary Store, apagdatangan kadagita paggayat yo. Ti Mary Rosary Store ket taglako dapay kadagiti gift items iti lalaka presyo. Mary Rosary Store, masarakan iti pwestuda iti number 17 Washington Street, Barangay 2, Ablan, Batak City. At dapay branch da a Mary Rosary Dry Goods iti Batak Public Market. Kukwa kanimat matunan da Mrs. Jelly Rupisan and family. Mary Rosary Store. Iti tayo ti pakabuklan di Papaulo di damag di badang ti damag lokal. Ginisada iti kamen sanggunan na palunsod di syudad ti Batak ni City Agriculturist Mrs. Marilyn Gapi. Bayat at tayo ti regular session tayo di Kalman. Oray lang nga insangit at tayo ni Gapi ti na panagsungbat na kadit sa lunsod kontra kenkwana. May kapot at tayo ti may bagbaga nga adot ti Makagura iti opisina ti City Agriculture Office gapanan ta saan daman line at nga panakaimbitar kadagiti daduma ta kameng ti konseho. No adda at tayo ti meeting iti biyang Sanghera wano kadagiti Manalon kadagiti barbarangay ati pakadamdamagan dalaeng ket mismo kadagiti Manalon nga kumaket iti biyang ti opisina ti City Agriculture Office no sa dino nga dinakamat metata ni Gapi nga datoy ket iti biyang na tayo opisina ti Mayor iti pakaibagbagan na itoy malagip nga datoy ket adda na tayo ti inaprobaran ti uno kalikag na tayo aprobaran tayo sanggunan palunsod iti konfirmasyon ni Gapi ka City Agriculturist. Kabayatan na iti sa palipadamag lokal umabutan ti 10.5 milyon na pesos iti claimen iti Lawag City General Hospital nga sampay binaybayadan na tayo ti PhilHealth kinuna ni Dr. Dax Dakoykoy ti Chief Executive Officer iti Lawag City General Hospital nga dato ikat Dorsarda iti Regional Director iti PhilHealth nga nakapiparnisan na iti PhilHealth Lawag City Branch. Ina naman at ni Dakoykoy nga dato ikat maaksyonan nga dagos at tayo ti problema akas na ikari bayat at nga dato ikat nagsarita da malagip nga sana kahit at tayo ti agriak ni Miss Tereline Felipe ti head ti PhilHealth ti siyudad Tilawag kalpasang dati ket naibagan at ni Dakoykoy na umabutin sa 10.5 milyon na pesos ti saan da pa nabayadan nga claim Tilawag City General Hospital. Kabayatan na sa palipadamag lokal ni Ronald Domingo. Salamat ka idilaeng pasado alas 11 iti rabi iti may isang pamaldog iti may isang subekti kasulinahan paset iti barangay 2 iti siyudad Tilawag bueno iti Pilarud at ito iti impakamuti Deputy Chief iti biyang ti Philippine National Police iti siyudad Tilawag Chief Inspector Jonathan Papay no sa dilong ti biktima ket ni Jail Officer 1 Jason Bakla nga depiket adaan ito kasawen adaan asawa presidente iti barangay Tabug Batak City ken pagpapay akas gwardiya iti Lawag City Jail segon pa iti biyang ti PNP Lawag iti initial investigation da ket
rumumuara na dito'y suspect wala dito biktima. Kaya nagkapoy ti may sa convenience store, iti nasa umet lang ang lugar, itinta agawid dito, nagsubling iti pagbaludan. Kaya dito nga tena, nada dito nakasabat na, nga may isang MD-100, dito ikit dandanina napapagludan, when napadungparan dito kaya dito nga kinumpronta ti biktima, ti driver, ti nasa umapan, kaya dito nga ipagarop, nga nagsinungkat tayo dito, ikindandat, dinandata, nga tinulpak, sa biktima, ti suspect, at si Tuperay, ti inaramid, dito may pasar ti CCTV camera, footage, anaala iti lugar, o naala pick up ti CCTV camera iti lugar, nakapasamakan ti komosyon, rumapay, nga dead on arrival, di nasa una suspect wala biktima iti gang governor hospital iti syudad ti Lawag iketa na iti karamat lalo ito nga pimusay bagayan kaniya Dr. Albano iti natakamat nga hospital ken rumor pay nga nagsagaba na ito iti na dumaduma nga tama iti bala iti bagid na ito ken kasameten mapapati nga caliber 9mm pistol iti naaramat may basara kaya iti naalad ang ebidensya iti nasa lugar iti may trabiko na ipabay ket sige na nagdignay iti operatiba iti biyang ti PNP may kasakit matiliw iti lugan ngem napahida ngem lumampay kasta kunana ket nagsa-plus alarm da kaya iti na dumaduma nga PNP stations iti syudad iti probinsya ken kasameten may basar pa iti witness kadwa ito biktima ket nailasin da ito kaya nakasameten nabigbigen iti ating kukwa tinatakamat nga lugar ni magpapan karita gundaway ket nakikita na iti biyang PNP Lawag takmi kasta kukunada ket haan nga mapiktaran iti agtutuloy nga investigasyon da dito nga pasamat iti lameten iti biyang PNP Lawag nga nasulbaren ti panakapapatay ni General Officer 1 Jason Baclata nga dito ket naipakamot net minsi ita iti kakabagyan tinatakamat nga biktima iti biyang ti syudad ti Batak kabayatan na inapakamo ni Senior Jail Officer Jerry Palalay iti biyang ti Batak District Jail iti agdamakit agparikudan iti supply adanom iti biyang ti BGMP Batak agsipot na ito dito wenububon nga na iestiblitar iti kumpang tinatakamat agpagbarudan ket barsiten iti matawing da nga danom nga dito ket kasaremet dagiti balot da eksklusibo apalagi inuman kini Palalay sudah sa masjid lawan iti kapay makaikot may sa lakrap may sa daon o natin sa mga agmanggulat kami mabimpak may nga aldaw na tilugan may nga agalala kami di tanong tabog data napigsa nga kulukul kayo so di pa mga napit at tamo na aswag tipas kasarita ni Senior Jail Inspector Jerry Palalay magdadauro ti Batak District Jail kapayasan na i-mobile passport iti subtende iti naserbihan iti umutay nga dual daw iti mismo nga tabakalera function hall ginagawa iti pamilya ni Mr. Oliver Madriaga taga Barangay 12 Lawag City iti SNCAT electric mobile passporting iti probinsya iti mismo nga tabakalera function hall sa pamilya anda nagkari iti passport ti asawa na ni Mrs. Mary Jane Madriaga ken digiti talungan natda maragsakan dito igabutan sa andana akatapulan tagto kay JDFA La Union na DFA Manila amapan mga lati passport dagaputa dagituyen ti May iti probinsya Kevin unay dito iti tigna si Gobernador Amy Marcos apan nagitaw manen kay iti taga DFA iti kamay da Ilocos Norte tapno iti proseso kada iti mayat nga kaplikar iti pasaporte kunana dagla tulong dito kada kwada na agtarigagay madaan ken digiti agipabaro iti pasaporte kaputan sandana akasapulan ti gumastos pa iti takela amapanda agpasaporte iti La Union Mega Metro Manila na kinablawan ni Amy Marcos na ginagapikarit pasaporte iti laing kalabesa na nagsakan meta kinatlarito ni Gobernador de Gito pagyaramanan na iti taga DFA Manila na imang nagserbi ka probinsyaan kabayatan na naamuan manito di peso office ni Gobernador ni Miss Nicole Rojo ang maparakatan tumet ti passport de Gito into no Hunyo 7 iti tayo laing atawin na kamao dyan na Capitol Express at subliman yan kanina nagdudumanga ito may lawas dito iti na ito papanad
sublimanen di mana ay Miss Capitol Express iti may lawas at temporaryo anay sa tayong kapitiban fiesta ti probinsya kaya sa doon iti pinarolo ni Mr. Edwin Carino ag subliti kapel si Antonio Lunes ni Kevin Tarilocos Norte may gitdamet ti Passion Festival da sigon pa iti MDG Head at manen iti ibura ni Governor Marcos karigid at ito iti na audio panagtulong ti grupo itay na panabulan ti kapek si Kevin Tara Antonio Lunes at manamnama da iwan iti umili kapot at aduan met iti manalo ni dito maiit ito itang si Gobernador Marcos at turugan iti nagdupang ilikit po sa tayo lahing nagserdiken panangiyas yasig na pa iti pagina malaksid at amamuan na nagiti arumahin ken problema at nagiti kaprobinsyahan manamnaman at ito Marte at turong da iti iti bakara may gitan met iti Farmers Festival nagita iti damdamang karikira ang Philippine News Watch Morning Edition Rakiron na Patrol Rohan Domingo Reporting ang Wednesday. Kabayatan na. Control the dam site nga sangkit nga sanitary landfill iti mawagan ti sanitary landfill iti siyudad Tilawag. No pwede kasi ket dito ket kinuna ni Mayor Civil Fariñas nga saan nga rumbeng natanga dito ket ti gasang-gasa ti salunat digiti tattao. Kalpasan nga dato ket tinimswa iti panakauram na tayo tinaso nga dam site sa magmanungal daw. Ito na tayo tinagbalin na sarita ni Mayor Civil Fariñas. Kalpasan at tanga natin nagsasarunong aldaw nga sinabsebseban iti Bureau of Fire Protection iti sanitary landfill iti Lawag nga nauram. Kinunana nga no adaman na tayo iti nangiranta da ito kat saan at tangaramid digiti agpapay iti gobyerno. Rason kan gapo kinunana nga agtultula tayo iti panang monitor iti City Engineering Office ken iti Bureau of Fire Protection. Kabayatan na. Naiget pa lang ito iti investigasyon iti biyang ti Philippine National Police ti kaudian ang panagtatakaw iti kubuta kaya nakastawatan sinako ti mais. Kinuna data ni Police Senior Inspector Danilo Pula ti Chief of Police ti PNP ti Paway Ilocos Norte ti panagtatakaw data iti sinako nga mais nga kuko data ni Orlando Orsino. Agtawan ti patapulog at talo at barangay San Agustin, Paway Ilocos Norte. Upat nga sako at tanga dito kitagdagsen ti 50 kilos tunggal sako. Madati kita na recobre ti duang sako. Una na duman at tayo tinga ti kaunasan nga sakop ti barangay 7, Surgi, Paway Ilocos Norte. May sa tagnagan iti Roberto Galinato. Tawen ti 52, taga barangay 7, Surgi, Paway, Ilocos Norte. Ti adda nag-report bayat at tanga dito kit agpukpukan da iti unas iti kataltalunan da. Adda tatay ti makunang at 2 nga sako nga dito kit diket mais uno white corn nga dito kit impakamura nga dago sa tayo ti biyang ti Philippine National Police. Dito imet at tayo na yabandamet ni Orlando Orsino. Kaya't binigdig na, nga iso tatay ti akinkuka, itinasa tatay sinako mais. Tidwa pa nga sako nga mais ket saan na tayo na recobre pay. Naman na tayo na alapay ti kubuta na nga G.A. Kinching. Madati ket nakikoordinate metan tayo ti biyang ti Philippine National Police. Iti Paway, kadag iti junk shop owner, iti Paway ken kastaten iti ili ti Kurimaw. Tapos di kastaten ket maduktaran, ti nagtakaw ti kubuta ni Orsino. Ay paganet ket nga panagbalin nga museum iti akin sango nga building ti kadara ta building ti Lawag Central Elementary School. Kinuna ni Mayor Civil Fariñas nga naibili na natay ti city government tinapinda sa tangay paay ti maipay iti kanito na tangay mapagbalin nga museum idintong playground iti sangwanan na kinunata ni Mayor Civil Fariñas nga dati kat nakasarita na meten iti principal iti eskulaan laksi na tangay dati iti kalikagom dagiti Parents Teachers Community Association o PTCA at dagiti kasapulan nga dati kat mangi patulod meten na tayo iti biyang ti Mayor's Office iti surat iti Department of Education National Office
na ikarima datan ni Dr. Cecilia Aribuabo, the City Schools Division Superintendent, iti siyudad Tiluag, tapos tikas tayo saan datang natikat, tapos tikas tayo alistuda, nga makaarada tayo ti clearance, nga natikat marugyanan ti proyekto, ken negosasyon. Kabayatan na iti sa panibadamag lokal in pagak ni Konsel Insyong Laod nga may sa kaligiti kang ronan tang kapapatgan iti may nga tao ket iti oras para kanya na no pwede kasta ket kabayatan iti flag raising ceremony iday napaan nga Lunes kinunata ni Konsel Insyong Laod nga agduduma iti panangusar tatay iti oras no sa dinatang dato ikat napateg tintunggal kanito nga dato ikat aramaten iti oras iti napintas kabanag no palikas tayo katadda natadi iti gundaway nga saan na maliklikan nga ti panangarama tatay iti oras kat saan nga may kanatad para iti may sa nga pagimbagan no palikas tayo iti biyang ti iti batak rebeng na nga aramaten ti oras iti napintas sa banag. Kapay na rin ibadang ti damag iti national. Madlawanan nga ti pork scam katuma sa sidagan na tayo ti biyang ti palasyo no pa ti biyang ti Malacanang idigalman et di nakamatmanan na tayo ti pamati na nga saan na tayo dati ket na naramid iti anyaman na tayo kaligit ti Arais Associated iti biyang tayo ti may pagarup nga panakausar iti binil-binil na pisos nga pondo kalpasan tayo di Presidential Rehabilitation Sir Panpilo M. Lacson. At implikado na tayo di Budget Secretary Florencio Butch Abad. Kaya kas natin sabsabali pa na tayo cabinet official iti fund irregularity. Kapay na lang iti damag iti balasi tao. The pro-Moscow insurgents sa eastern Ukraine in declared that iti independence iti kalman ti parang idanon da ti panakikamaya iti Russia. Parang determinado tayo ti masapasangasangan na tayong presidential elections. Parang patibker, kaligiti ti Kremlin hand, kaya nakastaten parang ipan iti pressure ken Kiev, tapos ti kastagat tenglena na tayo ti saritaan, kastamaten iti kaligiti separatist, iti masungat na tayong referendum ti unself-rule. Kahit naman ngay daron na kaligiti iso amin na tang damdumngeg kang ronan na iti biyang ti Brigada Eskwela manipod iti Mariano Marcos Memorial Elementary School. Ay maangay na ito ito no Mayo 19 agingana iti Mayo 24. Ay dawat kaligiti naganak kaya na makikamayet iti komunidad iti panakikamayet na tayo iti Brigada Eskwela iti Mariano Marcos Memorial Hospital Mariano Marcos Memorial Elementary School. Pakamo dito yata ti PTA President Severino Sebastian. Hasta natin may pakpakamo kaligiti Batch 75 iti MMCST MMSU itan
Yamangin at tayo ti Grand Reunion into no May 25, 2014. Motorcade, mangrugin at tayo ti Benyon at ti Assembly Area, daya ti Teatro Ilocandia ti MMSU. Tapnon mapantayo jay Cadillan Beach Resort jay Curimaw, Ilocos Norte. Free registration, jamming ken iniliw. Pangasyo tayo tugot yung amin, pamilya tayo. Pakamo na doon ni Mr. Efren Mata, the coordinator. Ti MMCST Batch 75. Cellphone number nga 0919-645-5645. Nakita nga rin danon katakay di damag na kaduak ti biyang ti Master Control ni Engineer Mark Tuliao. Rene Lagadon, reporting. In 1970, RPN started the first TV newspaper program in the country. Informative, straightforward, unbiased, and trusted for years. It remains the longest-running English newscast on Philippine television. The RPN Newswatch with RPN Newscast, Monday to Friday, here on RPN. Radio Ronda ang RPN Newswatch Morning Edition. Pagkadanunan dagit dambamag iti kabukbutan tayong lugar dito kay Lucwan. National, international, sports kanda dumapay. Paspasama kamang tet informasyon kada kayo pero sa lapada. Radio Ronda ang RPN Newswatch Morning Edition. Sumangbay kada kayo live audio ken video streaming bagaan ti website ti DCRL.tk. Radio Ronda ang RPN Newswatch Morning Edition. RPN Radio Philippines Network. Radio Ronda, DCRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. 2 minutos, segmento de oras, alas 7. RMB Drugstore. Wen gagayan ken kabsat. Na imbaga damag kadagiti kakailan nga beti dumaya paset iti probinsya. Tagtultuloy ng agserserbi ti publiko. Ti RMB Drugstore. Apagagatangan kadagiti nagdudumay iti klase nga agas ken kasapulan iti naldawal iti nababanga presyo. Ti RMB Drugstore ket masarakan iti barangay Madamba, Dingras, Ilocos Norte. Abagatan laing ti Doña Josefa Escoda Memorial Hall. Ti RMB Drugstore ket kuko kini matmatunan ni Mrs. Lynn Valenzuela. RMB Drugstore. Nuna nakaanga agas ti sapsapulen. RMB Drugstore. Ti numero 1 nga drugstore iti Dingras, Ilocos Norte. RMB Drugstore. Napintas adamag addan diti probinsya tayo nga Ilocos Norte at #1 piglet diet sa J. Korea. Isu daytoy iPid products magatang karigti nagdudumang farm supply dito luglugaryo. Para iti adung informasyon, tumawag wenno text laeng iti iPid hotline 0917-864-3333. Iti produkto nga iPid manipud buryas inggan na amalako garantisado nga first class talaga. Ag iPid kan. Napintas kadi a serbisyo ting kay sapsapulen para iti panakataming ken panakaidulin dagiti minatayo. Lukas tagagayem, may pakpakamu kada kayo ngagtultuloy ngagserserbi ti publiko ti Alcantara Funeral Parlor. Ipakpakamu pa ti Alcantara Funeral Parlor ang miyembro ti Himlayang Filipino Life Plan ken St. Peter Life Plan. Ti adadong impormasyon tumawag laeng ti telepono bilang 792-4174. Masarakan ti Alcantara Funeral Parlor, iti National Highway, Barangay 15, Baligat, Batak, Ilocos Norte. Ken imatmatunan dagiti naayat nga agasawa, ada Mr. and Mrs. Arnolfo Alcantara.